Y ha sido culpa mía 100%. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poquito tarde hoy, ¿eh? 5 minutos tarde, pero bueno. Me he entretenido porque me he dado cuenta que se me había olvidado vender todo lo que no quiero. Dirá, Daniel, las mejoras no son tan necesarias. Y al final siempre terminas encontrando alguna ligeramente mejor y Pues he estado vendiendo cosas, le he cambiado el equipo a casi todo mi grupo. Sé que le cambié la armadura a Ashley, a Rex, a Garrus, a Tali y creo que a Kaidan. A Liara me suena que no, pero puede que sea, ¿eh? Y también le cambié armas y un montón de cosas. He cambiado 2 armas de Separ, la escopeta y la pistola. Creo que la pistola es que no la usamos casi nunca, la verdad. En Mass Effect 2 la pistola sí que la he usado más, pero en Mass Effect 1 es que creo que es el arma más inútil de todas. O sea, es lo peor de todos los mundos. No tiene... Tiene lo malo de la escopeta, que es el rango. Bueno, la pistola tiene más rango que una escopeta, pero tiene muy poco daño a distancia. Y a distancia corta también. Es difícil de apuntar, como el francotirador. Y no puedes estar spameando todo el rato porque se sobrecalienta, como el de asalto. Que es lo peor de todos, tío. Vale, en el anterior episodio estuvimos en Terranova. Bueno, más bien cerca de Terranova. Voy a bajar un poquito esto. Y hoy toca seguir la historia. Originalmente iba a ir a Birmaer, ¿vale? Pero cambié de opinión y vamos a ir a Feros. Porque Birmaer, acabo de recordar que es un sitio donde pasan cosas, así que prefiero... prefiero dejarme eso para el final. Otros proteanos. Mira, tiene sentido, porque aquí es una zona donde había ciudad proteana. Cobalto. Vale. No he hecho lo de ir por el espacio por mi cuenta y todo eso que dije que iba a hacer. Ya lo haremos. Lo haremos después de Feros, porque al completar Feros se desbloquean algunos nuevos sistemas, si mal no recuerdo. Así que vamos aquí. Feros. Exogenic Corporación ha fundado... Exogenic Corps, o sea, ha fundado una colonia piloto en Feros para explorar las ruinas proteanas que cubren 2/3 de la masa terrestre del planeta. La atmósfera está cargada de polvo y el viaje por tierra se ve impedido por montones de escombros que crean hundimientos de varias docenas de metros. Existen indicios de que Feros fue un mundo mucho más frío en el pasado. El planeta tiene 2 grandes lunas, Orcan, la más lejana, y Bardet. Jolín, 3,2 años terrestres, ese es lo que dura una vuelta al Sol de este planeta. Qué pereza. Eso significa que el verano es 3 veces más largo y el invierno también. Qué asco, ¿os imagináis? 9 meses de verano, Dios mío. A mí me cuestan los 3 que duran. Imagínate 9. Yo no podría, tío. Yo si existiera una forma de viajar a otro planeta y vivir en otro planeta, yo tendría que ser uno que la temperatura de la superficie no supere nunca los 30 grados. Incluso si me pones, diría que los 25. Si me pones. Guiño, guiño. Vale. Pues vamos allá. Aquí les me llevo a esta misioncilla. Creo que Dani, te has llevado a Tali a todas las misiones de la historia. Ya lo sé, ¿verdad? Es que es muy útil. Aquí nos hemos llevado a misiones de historia. Nos hemos llevado tanto a Liara como a Kaidan, ¿vale? De momento a historia no nos hemos llevado ni a Rex ni a Garrus. Sé que se llama Urnot Rex, pero yo siempre llamo Rex.
Creo que es el único personaje al que llamo por su nombre. Tani, Garrus, Liara, Kaena... Sí, es el único que no llamo por su nombre, lo llamo por su apellido. Pero el juego también lo hace, para ser justos. Vale. Creo que me voy a llevar a Ashley. Sí, voy sin fuerza biótica, pero no me importa. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. Aquí podéis ver la armadura nueva de Tali. Es negra y roja. Está bastante chula la armadura. En fin. ¿Sabéis esto? Esto me recuerda un montón a Dead Space. ¿Verdad? O sea, no digo el planeta. Digo el tema este de la nave que está aquí. Luego tú sales por aquí. Tienes que girar a la derecha para seguir un pasillo hasta la entrada de... Es 100% como empieza el Dead Space 1, ¿verdad? ¿Quién? Who's Fidan? He's our leader. He needs your help to prepare for the Geth. They're making another push. Please, up the stairs past the freighter. ¡Ostras! Creo que lo han matado. Ahora, es un gustazo. Cuando tienes las armas así ya tochas y todo eso, lo bien que se siente el combate. Es increíble lo bien que se siente, en serio. Me sigue poniendo como que hay enemigos. Pero por aquí no creo que sea. Será por siguiendo el camino. Sí, me suena que en este planeta hay mucho combate. No es como en Noveria, que... Por cierto, otra vez no me han vuelto a presentar este enemigo. Dije que te lo presentan siempre. Porque como puedes ir en cualquier orden, pues no puedes saber cuál has visitado primero. Vale. Y lo que decía eso, que este planeta sí que es más de acción. Noveria tenía una parte de ir hablando con gente y todo eso, pero aquí hay bastante más acción. Se ve muy bonito este planeta, lo recordaba más soso. El simple hecho de tener luces volumétricas y mierdas así ayuda mucho a crear... Hola, Greta. La verdad. Tío, este planeta se ve de 10. Os juro que este planeta era básicamente gris. El planeta. No sé, no prestando atención a los disparos. Este tío está muerto, ¿verdad? Ah, no, está vivo. ¡Qué optimista! Estoy explorando un poco. Lo cual, esta pasarela me acaba de traer recuerdos de haber hecho este camino en el pasado, ¿vale? Y no haber nada. Así que voy a dejarlo. Ok. Tío, este planeta... Uf, mira, de todas las modificaciones que han hecho, este planeta se lleva una palma, tío. Qué bien se ve. Joder, es que se ve genial, tío. O sea, perdón por no, para decirlo. Yo, como os digo, o sea, había visto poquísimo de este remaster.
Manifiestos de carga. Mientras descifrabas estos manifiestos, has encontrado algo sospechoso. Se han entregado raciones suficientes para varios meses en un mundo inexplorado del cúmulo Voyager. Los archivos no son claros, pero parece que podrían haber dejado algo en el sistema Amazon. ¡No! ¡Amazon! Se expandió demasiado y no pudimos detenerlos. My headaches are getting better. I just have to stop thinking about the past. Ok. Algún día leeremos el códice. Si queréis leemos el códice en un directo especial de estos de cuando me pase el juego. The Geth just keep coming. Hello, Off-Worlder. I'm glad that we are totally forgotten by the rest of the galaxy. Dear, please try to rest. You're not ready to speak. But they should know. Yes. That's better. Hay una cosa del subtítulo que no han dicho. Is there anything I can do for you? I'm fine. I just need to try to think clearly. It's just a lingering pain from the last attack. I see no major injury, but something must be causing her pain. Please, just let her rest. She just needs rest. Vale, vale. Está saliendo lo que pone cuando hay combate contra Geth. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower! Protect the heart of the colony! Venga, vamos. Hostile contact! Venía a atacarnos, pero nosotros hemos iniciado el ataque contra ellos al final. Vale, diría que ya, ¿eh? Negative contacts, Commander. Protect the heart of the colony! Pero ya están protegidos, tío. O lo que quieren es que, vale, pues seguimos avanzando. Hay dos caminos y por aquí parece que hay enemigos, así que... Ya, si por aquí parece que hay enemigos, es que seguramente ese será el camino correcto. Tío, este planeta se ve de lujo. O sea, ya sé que no paro de decirlo, pero es que me cago en la leche que este planeta no se veía bastante mal. Este planeta era el más soso a nivel visual en Mass Effect 1, la versión original. Oh god, they're everywhere! Había un colonia hablando, bueno, una colona hablando, y no sé si ha muerto. If you wish me to follow, I will, Commander. But we are headed the wrong way. Da igual. Que creo que por aquí no puedo seguir avanzando, ¿eh? Ah, no sé. Bueno, mira, Tani tiene razón. Vamos a ir por la historia principal porque yo sé que por aquí vamos a venir más tarde. Ese pasillo me suena mucho. Y a lo mejor si nos alejamos demasiado de la misión principal, yo que sé, muere en la colonia.
sea, a lo mejor es que lo estoy recordando de forma incorrecta, pero yo os juro que esto no se veía así de bien, ¿eh? Os lo prometo. Vamos a cambiar el rifle de francotirador. Porque es que está roto, tío. Que está rotísimo el... Se sobrecalienta, pero... Casi nada. Vale, aquí hay una tropa Gate que está como... Perfecto. Se fueron. So, are we ready to roll out to wherever the Geth are bunkered? Check in with Fidan, but I think we're done here. Vamos a echar un vistazo porque estoy viendo un camino. No. Vale. Pero nada, en serio, este planeta es la mejor parte de este remaster. O sea, si os gusta Mass Effect 1, solamente por cómo se ve este planeta, os lo recomiendo. 10 de 10. Se ve de lujo, tío. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. Ok. Tell me more about yourself, Arcelia. ¿Cómo sabemos que se llama I'm a Celia? rent-a-cop. I was hired to keep kids from writing graffiti on the walls at Exogeny. Then all this happened. I wasn't trained for this. I didn't ask for it. I just wanted to end. Lo de... Tampoco lo pedí. Hubiera dicho que es una referencia al Deus Ex, de no ser porque ese juego, en el juego en el que dice esa frase el prota, es posterior al Mass Effect 1. Pero, jolín, me parece... Algún día deberíamos jugar al Deus Ex. Lo que pasa es que lo tengo muy verde. Hace años que me lo pasé y no me acuerdo. Me acuerdo un poco de la historia en general, pero... No me acuerdo de los niveles, fuera bromas. O sea, cero. Así que sería como pasárselos del principio casi. What can you tell me about the Geth? Do you have any idea what they might be after? I can't tell you anything about that. I suggest you go to Exogeny if you want answers to those questions. ¿Por qué? I get the feeling you don't like me. How would you feel if you were hung out to dry by every government organization that ever promised to keep you safe? They should have sent a small fleet. Instead, we get one ship. And you're only interested in the Geth. Hombre, a ver... Sí, lo reconozco. Tell me about Zeus Hope. I can't tell you much about it. You should speak to Fidan if you want to know more. What can you tell me about Exogeny? Very little. I work there as a security officer. I know they were looking for artifacts and anything of value. That's what they do. They fund the colony. In return, we help them uncover buried treasure. It's definitely not as exciting as they make it sound. Suena un poco aburrido. Goodbye. Commander. Vale. Faidan. The tower's secure. Thanks to you, Commander. I'm just glad your colony's safe. I appreciate your concern and your efforts against the Geth. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Help me find what the Geth are after, and you'll all get out of here alive. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the Exogeny headquarters. A good place to start looking if you want answers. ¿Y dónde está? How do I get there? The Skyway leads directly to Exogeny headquarters. You can't miss it.
Of course, there's an army of Geth between here and there. Vale, estamos preparados. I didn't expect this would be easy. Then maybe I can get this colony operational again. What can you tell me about the defenses the Geth have set up? I don't have any details, but I'll wager it's a lot more fortified than the command post. They landed at least one Geth ship at ExoGeni, and I've seen large walking tanks on the Skyway. Expect a hard fight. Sí, siempre suele serlo. Cuando voy en vehículo, nunca se sabe los baches de mierda que van a poder volcarte. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Arcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power. I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, please speak with him. Vale. Is there anything I can do to solve your water shortage? Maka Doyle has been assigned to that particular issue. If you have any insight to offer, please speak with her. What's wrong with the colony's power supply? May O'Connell is working on our power problems. She'd know more about it than I do. Vale, pues vamos a ayudar primero a esta colonia y luego... Do you have information about Geth in the lower tunnels? Nothing new. They're in the tunnel somewhere, likely guarding a transmitter to coordinate attacks. It's not a critical threat right now, but getting rid of that transmitter will help us defend against further attacks. Let's talk about Zeus, Hope, and Pharos in general. Of course, Commander. Tell me about your colony. Life is hard and often brutal, even without our current problems. Colonial affairs back on Earth told us we'd be beneath the notice of any raiders. I guess they weren't counting on the Geth. Sí, creo que nadie contó con los everything, Geth. There's something tranquil about this place, unlike anything I've experienced before. How big was the original Pharos colony? We were nearly 1,000 at the main site, 200 more at my outpost. When the first wave obliterated our defenses, we fell back to Zeus Hope. Podría evacuaros. The Normandy isn't huge, but we could airlift you out. The Geth fighters are too dangerous, and I won't be driven off this world. It is our home. There's a chance for growth here that's simply not available on other worlds. Bueno, supongo. Ya es un planeta que está básicamente en ruinas, pero si tú lo dices, ¿te gusta? Enhorabuena. Pate para siempre. What else can you tell me about ExoGeni? ExoGeni funded this colony. Without them, we wouldn't be stuck. La voz de esta tía me They suena specialize mucho. in colonization. In return for En otro juego que he hecho bankroll, recientemente en directo, we creo que la he oído. Their main goal is the retrieval of valuable artifacts or resources. Except there isn't anything here. Or if there is, we didn't find it. I wonder if that's what the Geth are looking for. Perhaps. As she said, we never found anything of value. Of course, the Geth could know something we don't. Seguro que sí, porque I'll talk to you when I learn more. Saren por lo menos parece que sabe muchas cosas. Vale, pues vamos a ayudar a la colonia. ¿Con quiénes tenía que hablar? Investiga los envíos. Ve el sistema Amazon. No, pero eso es más adelante. Busca los Geth. Cada resto de las fuerzas de Geth en los túneles que hay bajo Esperanza de Zu y destruye su transmisor. You'll have to forgive my wife. Calantha's not in her right mind. She just needs to relax and accept what's happened. What do you do for the colony? I'm a medic, or I am since the doctor died. I've tried my best since she was killed. Do you know anything about this planet? Just what I was told by Colonial Affairs. It's a little different from what they claimed. It's not all bad, though. When the Geth are gone, we'll have a chance to create something even more spectacular than before. Eso es optimista. What happened to your wife? The constant attacks have strained us all. She'll adapt. We all have. Is there anything I can do for her? No, she just needs time. Time to absorb everything. We'll be fine. Tell me about the colony. I can't tell you much about that. You'd best ask Fidan if you really must know. Why can't you tell me? I just want to know about the colony. Fidan is our leader. Who better to answer questions about the colony?
Vale, pues I have to adiós. go. Me parece que Please do what you can to stop the attacks. estoy en ello. You're the one who repelled that last wave. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varen meat, but it's too dangerous. The Alpha Varen, he's huge and he's mad. Rabid, maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. Es como Varen. Qué asco. I have a ship. I could bring in supplies from off-world. I'd rather you concentrated on the Geth. Food won't help us if they breach our defenses. Claro, sí. Tell me about yourself. What's to tell? I came here with my wife Greta, looking for adventure, a new life together. This isn't exactly what we signed up for. Of course, it would be much better without the Geth. We were really starting to enjoy the colony before they came. Tell me about Zeus Hope. The colony is growing, or it was. But you should speak with Faidan. He is our leader. Tiene este juego un granulado un poco raro, porque es como muy finito, pero lo sigo viendo. En las sombras se nota mucho a veces. Es como puntitos que aparecen y desaparecen. No sé si vosotros lo veis. Tell me about hunting Varen. Hunting them is impossible while fending off the Geth. On the positive side, they'll attack anything, even those damn synthetics. The big Alpha Varen is Eso mi monitor ya está. he's mad, erratic, completely unpredictable. I have to go. So long. Pero dudo que fuera mi monitor, porque en las zonas con iluminación no veo los puntitos, solamente los veo. Además, se nota mucho más en las zonas desenfocadas. Sí que ni idea. ¿No estabas así antes? Commander, I was told to make my supplies available to you if you wish. Le dará el guante, se te queda en el aire. What's a Solarian doing on a human colony? This Solarian goes where the credits are. Or I did. A well-stocked freighter can be a profitable investment in a new colony. But once I was here, I decided to stay on. The colony life grows on you after a while. Supongo. What can you tell me about Zeus Hope? A fascinating place by all accounts. Though the Geth have made it treacherous. You might like it here too, if you gave it a chance, Commander. I never thought I'd stay in one place for long, but here, I will stay here. Oye, igual es un buen sitio. Yo solamente pienso que es un montón de ruinas, porque no lo he visto en su estado normal. This place is barely holding together. Why stay here? I can't give you an answer to that, Commander. At least not one that you would comprehend. Why not try asking Faidan? Maybe he can tell you what I can. Les gusta mucho Faidan, ¿verdad? No es la... Ya van 3 que me dicen, uy, fue hablar con Faidan. How do you keep things in stock in conditions like this? My list of consumers has shrunk significantly since the attacks, and few of those have time for shopping. What's your name, Solarian? My full name is Goratu Heranon Maldinest God Inost Ledra. Humans usually employ surname and given name only. Inost and Ledra in my case. Why's your name so long? We are named for our origins. Goratu is my homeworld, Heranon my clan's country, Maldinest and Got are the city and district where I live. Me pregunto si cambiarían la forma de nombrar después de haber empezado a colonizar otros mundos. Los salarianos es una raza que lleva en el espacio mucho más tiempo que los humanos, así que seguramente ni ellos se acuerden de esa época, antes de que estuvieran en el espacio. Let me see what you A have. ver, igual vende algo bueno. I may be able to provide a few interesting items. Primero, objetos únicos. Muy útil. No son malas armas, pero no son las mejores. Esta pistola no es mala, en absoluto. Pero no es lo que me interesa ahora mismo. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though.
Would it help if I brought in some power cells from the Normandy? We can certainly spare a few. The top-of-the-line ship doesn't use the same parts as the old generator we've got. The cells just aren't compatible. Vale. If I find anything while I'm looking around, I'll send it your way. Thank you, Commander. I appreciate it. Pocas palabras con esta. I'm sorry, but I can't stop to talk. I have to deal with the water shortage. Is there anything I can do? The utilities building was one of the first to fall under Geth control. Find the mains and turn them back on. Until then, this colony is dry. No, tú no voy a decirle eso. Tell me about yourself. I'd rather not. This is not the time or the place. Please, help us or don't. Otherwise, leave me to my work. Tell me about the colony. We are a small group, part of a larger colony. Como diga que hable con el otro, voy a empezar a sospechar en serio. Lo ha dicho. It's his responsibility. He knows the colony best. What do you know about this planet? I am not the one to ask about that. Ask Fidan or one of the others. I have to go. I wish you luck. Not the best shot, but I'll do Mira, it. Greta, esta es la esposa del otro. Vale, entonces tenemos todas esas misiones. Como... Get en los túneles. Vamos a meter por esta. Aquí no hemos estado. Ah, mira. Y tampoco hemos hablado con Hannah. Vamos a hablar con ella. You're the commander of the ship that just landed. What do you do here? I'm just watching over the ship, making sure she doesn't get any worse. If nothing else, she's good for hiding it when those Geth come over the walls. It looks like you're monitoring something. No, well, just ship diagnostics. It's nothing. I should get back to it, but Fidan, what's the report on... I should go. Maybe I can help you. What are you trying to diagnose? No, thanks, really. Now, please, I need to get back to work. I can't talk. This work must be completed. Igual no debería haber insistido. Vale. Estos están aquí apuntando en esta dirección, pero en esta dirección hay algo siquiera. No. Están malgastando un poco el tiempo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos. Voy a ser honesto, no me acuerdo de las subtramas de este sitio. Me acordaba de las de los otros dos que hemos estado... Bueno, pues, las de Liara no había subtrama, pero bueno. Pero no recordaba casi nada de este sitio. Así que todo va a ser nuevo, básicamente. Oh, válvula de agua. No hay otra, solo hay esta. Vamos a darle. Vale, estaremos atentos a eso. Ah, mira, hemos encontrado los barren estos. ¡Ostras! Barren ha muerto, va a creer
acribillado. Debe de ser el macho alfa, el líder de la manada de salvajes carroñeros. No sé, debe serlo porque es el que más tiros ha aguantado. Está de 100, ¿no? Una armadura pesada para Krogan. Vale, una cosa menos. Ya tienen comida otra vez. Y aquí tenemos más gek. Vale. No era listo de la clase. Desde luego que no. Vale. Estoy 100% seguro que me he dejado un montón de cosas. Ah, pues no. Yo pensaba que esto se vería. ¿Y tú qué haces, tío? You don't want to go down there. ¿Y tú quién eres? What are you doing down here? Nothing I should be, anything I shouldn't. ¿Qué te pasa? That was a good one. Very intense. What's the matter with you? Just invoking the Master's whip helps remind me I'm still alive. You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. Who else is looking for the Geth? Not looking for, looking to get rid of. They're a thorn in the side of the... Trying to get to the... No me acuerdo para nada de este pavo. This one is no longer fit. We should leave him. Is there anything I can do to help you? Do you even want help? Help me? No. No one can help me now. I'd rather die fighting! Fighting what? Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle, time's up. Company's coming. Ask Fidan. Ask him about the... Ah! Watch out! Se han puesto las armas en la mano, tío. I won't do it. I won't. I can't. I won't do it. Está como una cabra. No se abre. Nada. Ese de ahí creo que ya lo habíamos mirado, ¿verdad? No cuesta nada volver a echar un vistazo por aquí. Yo me pregunto por qué hay barrens en este planeta, sinceramente. A lo mejor vinieron los batarianos primero y dijeron, buah, es un planeta en ruinas y nos dejamos a nuestras mascotas. Y unos años después, cuando vieron que los humanos habían hecho una colonia, dijeron, ¡nos la quitaron! ¡Vendetta! There's another one. Doesn't look like it's been activated yet, though. We should keep looking. Ok. Es el de los Barren, ¿verdad? Sí, aquí hemos estado. Que tengo un marcador aquí, tío. No sé muy bien de qué. Este viejo y estropeado vehículo estaba más dispuesto de lo que se podría suponer a separarse de su intacta batería. Pues menos mal que he vuelto, tío.
Vale, eso sí es una puerta. Oh. Pero creo que le veo las piernas. Igual era una torreta, porque ha explotado. Y creo que los que no suelen explotar. Ah, mira, el croma. Estoy intentando usar el cuerpo a cuerpo y casi muero. Nota para el futuro. No usar el cuerpo a cuerpo. Torre de transmisión. ¿Qué quieren que haga con la torre de transmisión? A lo mejor tengo que destruirla o algo, no sé. Sí, era eso. Y yo la primera vez que jugué a este juego, ¿vale? Se me daba fatal. Y me costaba un montón los Krogan, tío. Es que se me daba horrible el juego. Era horrible el juego. Vale, otra cosa menos. Aquí hay otro de estos de agua. Ha sonado como de misión completada. Pues con eso ya estaría, ¿no? Agua, electricidad y comida. Y luego está lo del transmisor, que no sé si eso era lo de librarse de los Effect Tunnel. A lo mejor sí, no lo sé. Lo miraremos y ya está. A ver qué nos dicen. Si hay que volver, se vuelve. No pasa nada. Tenemos que echar un vistazo a ver si hay un transmisor de esos por aquí. Lo dudo, pero... Nah, porque esto lo usa como un punto de entrada, de asalto. Dudo que hayan montado aquí algún tipo de defensa, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han ido. Hubiera sido un poco raro montar un campamento de avanzada tan cerca de... Commander, what can I do for you? Hemos detenido a los Geth. I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. They won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Vale, ya hablaremos del otro más adelante. Hello again, Commander. I killed the big Baron. The rest are yours. Excellent. I'll organize a hunt when the immediate threat of the Geth is gone. Vale. I have to go. Here, for your trouble. It's not much, I know, but it's all we can spare. Tengo dinero de sobra, tranquilo. No necesito más. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Fidan gave me some requisition money. It's all yours. Now if I can kick these power cells into place, I'll have this colony... Completa la mayor parte del juego. Mira qué bien.
The water started running not long ago. Thanks to you, I assume. Now we just need to deal with the Geth and we can get back to growing this colony. Here, a few credits for your trouble. Thank you again, Commander. Qué buena persona que soy, ¿eh? I'll try to keep an eye on things. I don't know how long we can hold out while their command post is intact. Vale, tú sigues sin hablarme, ¿verdad? I can't talk right now. I'm busy. No me acuerdo de esa tía. Para nada. Veremos. Commander, what can I do for you? Comportamiento curioso, nombre del túnel. Some of the colonists are acting strange. We're a close-knit group, Commander. Most of us have lost loved ones, friends. These aren't trained soldiers. Nobody taught us how to deal with the horrors of war. This is our home. We've watched the Geth slowly destroy everything that is important to us. Don't judge us too harshly. Vale. There's a guy living down in the tunnels. Is he one of yours? That would be Ian. He's very sick. He seems to be more than just sick. He hasn't been the same since the attack. We tried to help him, but he wouldn't listen to us. I can't help my people if they won't listen, Commander. Don't you have medical supplies? Something to help him? I wish it was that simple. Ian was a good man I'd like to have with us. Please, Commander. I'd prefer not to talk about it anymore. I'll talk to you when I learn more. Vale. Sospechoso, ¿eh? Vale, darle Soyeni. Sigo sin saber cómo llegar allí. No, en serio, ¿cómo se llega hasta allí? Esto es la colonia, esto es lo de antes. Aquí por donde hemos entrado, no creo que sea por ahí. Vamos a volver a hablar con el loco. La puerta está cerrada. Es que creo que me acuerdo un poco así por encima qué es lo que pasaba aquí con el tío ese y la gente que se comporta de una forma tan extraña. Vale. Algo me suena, pero es que no me acuerdo del todo. Así que como no estoy 100% seguro, no quiero decir alto porque a lo mejor luego me confundo y quedo como un imbécil en internet. Y teniendo en cuenta el vídeo que se va a subir mañana, lo último que me gustaría es quedar como un imbécil en internet. Mañana para cuando estoy grabando esto, bueno, para cuando estoy haciendo directo de esto. Para vosotros será el martes. O sea, para vosotros es el vídeo que se subió ayer. Para mí es el vídeo que se subirá mañana. Está programado ya. Tengo que hacer una miniatura, pero... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sabéis otra cosa que recuerdo? Atascarme aquí. No es broma. Recuerdo haberme atascado aquí la primera vez que jugué. En esta misma parte, después de haber ayudado a los colonos y todo eso, no saber a dónde tenía que ir. No, es por aquí. Aparte, estos son los túneles, ¿vale? Así que en teoría
Es que aquí no debería ser, porque esto es la torre esa que nos dijeron que estaban atacando. Si bajamos y vamos a los túneles, que es donde nos dijeron que estaban ahí, no tiene sentido que sea el final de los... Ah, me cago en la leche. Vale. Estos no se puede hablar con ellos. Mira qué suerte, un Maku. Idéntico al que dejamos en casa. All right, heading for the Geth base. Let's take it to. Venga, sí, Liliana, como siempre. The last batch went south. What are they looking for? That's some kind of comm signal. It's too weak for pinpoint, but someone is dead. More chatter, Commander Shepard. I still can't get a fix on the location. Any sign of movement? Lisbeth could still be in there. It's only been a few days. Creo que es importante lo que dicen por aquí, así que estemos atentos. She's my daughter. I'll wait as long as I have to. Vale, me había quedado un poco atascado. Pero ya está. Como podéis comprobar, aquí hay entradas. Y me quiere sonar que en algunas de estas había cosas importantes. Aquí hay un enemigo. No son muy listos estos gays, ¿eh? Vale. Topa mí. ¿Dónde está Tali? Ahí está. Tío, no sé por qué no podía girar bien ahí. We've got movement. Some kind of vehicle. Not one of the Geth. Sounds like they've spotted us. They must be close. Dealing with the Geth is more important. Sí, pero... Vamos a ver qué dicen. That's close enough. Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back, Juliana. Who are you? What do you want? Estoy intentando hacer ruidos de Geth, pero no tengo altavoces por cuerdas vocales, así que me cuesta. Commander Shepard, I'm here to remove your Geth problem. You see? You worry too much. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Fidan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They're not dead, but the Geth have really pounded them. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. I'll do whatever I can to keep them away from you, but I need some information. What kind of information? Ignore him. The Geth are up in the Exogeny headquarters, just a bit further along the Skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. Vale. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing.
They shouldn't waste time poking around. We could do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Where's your daughter, Juliana? She was working in the Exogeny building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. Jolín, Ethan, eres un poco imbécil, ¿no? If she's in there, I'll get her out. Thank you, Commander. Thank you. How did you get split up from the Zoo's Hope colony? Most of us lived closer to the Exogeny building. Zoo's Hope was mostly used as a port. When the Geth hit, we scattered. Until you told us about the others, we assumed they were killed in the first wave. If we had known they were still alive, we might have attempted to join them. They're fairly secure now. Maybe you should do that. No. I don't think that's a good idea. We have no vehicles, and the Skyway offers little protection. Eso es cierto. Like the building we're in now? Listen, our Eso es best cierto hope también. is to sit tight and wait for company reinforcements. They'll come eventually. What was the building used for? Oh, yeah, we repurposed that structure to serve as headquarters for Exogeny. That's mostly offices with a number of light-duty R&D labs. Exogeny is a master at repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Feros is a long way from self-sufficient. Do you know what the Geth are after? I have no idea. We certainly haven't found anything of use. Something Exogeny is keen to remind us of. We need to recoup our expenses. It's nothing personal. A ver, yo entiendo a Exogeny, a ver, se ha gastado un dineral y quiere recuperar lo que les ha costado, pero joder, qué pesado que es el tío este. Qué pesado que es. Tell me about the colony. We established ourselves here 4 years ago. Growth was steady until the attacks. Our biggest challenge has been the lack of resources. There's just so little here of value. Still, we were making a go of it. It was even starting to feel like home. What brought you here? I guess I thought this would be the start of a new life. I wanted to go where I could feel like I was making a difference. Instead, everything we built is destroyed. It's very hard not to lose hope. Es comprensible. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Of course. And please remember, if you see my daughter... Sí, lo sé. Quiero ver si hay alguien que tenga nombre, porque eso suelen ser cosas de historia. Gavin, con un ordenador. I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. What do you need? I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. Sounds easy enough. What's the catch? No catch, really. It's dangerous work, but not for someone like you. What is it about you that makes people assume we enjoy being in harm's way? A ver, Dani, para ser sinceros. All you need to do is find my console at Exogeny headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. Digo, Dani, para ser justos, estamos metiéndonos siempre en problemas. Y la mayoría de las veces en problemas que ni siquiera nos van ni nos vienen. Así que entiendo que tengamos cierta reputación. I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Tengo puesto lo del audio, ¿verdad? Sí, Jolín, estaba cagadísimo porque me había parecido ver el cable que medio suelto y digo, está sonando bien, ¿no? Pues sí, por suerte sí. Bueno, a ver, bien, para ser mi micro, quiero decir. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That, and the alternative is a bit too secure for my liking. Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. No, es autónomo. Espero que no sea español. Con ese nombre no creo. Tell me about the data I'm getting for you. Plans for a few prototype mods? I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Comprensible. Time to get moving. Just keep in mind what I said. Tío, pensaba que la estaba apuntando con una pistola. Me he cagado, Iba a decir, ¿qué?
Vale, esto es lo que recordaba yo que te podías perder si no lo hacías. Vale, pues sigamos hacia Exogeny. Creo que me he dejado una por ahí atrás, pero bueno, tampoco es tan grave. ¡Qué susto me ha dado Tari! Está a punto de pegarte un tiro. Es que encima los Geth, como los fabricaron los curianos estos, o cuarianos como se pronuncie, tienen un aspecto físico no idéntico, pero con ciertas semejanzas, ¿vale? Y eso provoca pues que a veces veas solamente las piernas de Tani, por ejemplo, y digas, ¡oh, un qué! Y no es un qué. Wait, shut down the comm. We've got incoming Geth. Damn it, shut down the comm. ¿Qué? ¿Incoming? ¿Dónde, tío? Yo no. Ahí tendrás porque hay unos cuantos, pero yo no he visto nada, de nivel 3. Ah, sí, claro. Puede que sea por aquí. ¡Ostras! Vale, mataos. Esto está cerrado. Adelante, sigamos nuestra aventura. Delante pone que hay un enemigo. Ah, sí. ¿Ha muerto? No. Ahora sí. No me he dejado nada por detrás. Pues sigamos. Don't need much of an invitation to move in, do they? Resistance will be extremely heavy once we are inside. Intentar cargarme todo lo que pueda desde aquí fuera. Por lo menos ese pesado saltarín ya me lo he cargado.
Creo que no voy a ver más desde aquí ya. Vale, vamos. Puede que no haya nada por aquí, pero como te dejan venir, no sé. He dicho, voy a mirar. No hay absolutamente nada. Curioso, cuanto menos. Es un campo de fuerza. Decodificación fácil. ¿Qué es esto, tío? ¡Ostras! ¿Qué es esto, tío? Para matarme, tío, es para matarme. Joder, menos mal que no he venido aquí al principio. Porque puedes venir a esta misión, la primera, si quieres. Y es muy divertido. Can't get through this with the gear we have. Has to be another way in. ¿No? No es como los escudos Get. Que por algún extraño motivo. One-way drop, Commander. Pues un one way drop, Commander. Vamos. Barren muertos. Damn it! Anda, mira, la hemos encontrado. Ha sido I'm so rápido. Sorry. I thought you were Geth, or one of those Varen. You're safe now. But why were you here in the first place? It's my own fault. Everyone else was running, and I stayed to back up data. Next thing I knew, the Geth ship latched on, and the power went out. I was trapped. I tried to get out, but the way was blocked. We'll get you out as soon as we find out what the Geth are after. It's not the Geth, it's the energy field they put up. They don't want anyone else getting access to the... I'm here for the Geth. It's very important that I find out what they're after. I don't know for certain, but I'm guessing they're here for the Thorian. Thorian? What is that exactly? It's an indigenous life form. Exogeny was studying it. Thoriana, me suena un montón eso, tío. What else can you tell me? Do you know where I can find this Thorian? I might be able to, but not with those Geth crawling around everywhere. Look, we need to get out of here, past that field. Do you know how we can shut it down? No, not exactly. But I think the Geth ship is powering it. I've noticed the Geth laying power cables everywhere. You can follow those cables, but there's Geth all over the place. Tell me about yourself. I'm just a research assistant for Exogeny. I came here with my mother. I don't even know if she made it out alive. She's with some others from the colony. She's safe for now. She's alive? Oh, thank God. I thought I was the only one left. Please. Se lo tomaba muy bien, just pensando get que era la that field última, down eh. so I can see my mother again. Tell me what you know about the Thorian. I really don't know that much about it. I think it's some kind of plant being. I know it's very old. Thousands of years even. Why do you think the Geth would be interested in the Thorian? It's just a plant. I don't know why the Geth would care. Exogeny was studying it, but I don't think they found anything special.
You stay put. I'll go open some doors. Oh, here, take my ID. This should get you past any locked doors. Good luck with that field. Vale. Jolín. No sé por qué de repente han venido un montón de Barrens, la verdad. Sigo sin saber ni siquiera por qué hay Barrens en este planeta. O sea, ¿eran naturales de aquí y luego los llevaron a otros sitios? No, es que no lo entiendo, tío. Es un poco que BioWare dijo, mierda, no tenemos, nos hemos quedado sin presupuesto para más enemigos, me mete unos Barrens. Stupid machine! Access encrypted files. Un Krogan. No, I don't want to review protocol. I am unable to comply. Please contact your supervisor. Damn it! Tell me what I want or I'll blast your virtual ass into actual dust! Please contact your supervisor for a level 4 security exemption, or make an appointment with... Stupid machine! If there is nothing else, please step aside. There is a queue forming behind you for the use of this console. Pero no spoilees. Exogeny Corporation reminds all staff that the discharging of weapons while on company property is strictly forbidden. Yeah. Welcome back, Research Assistant Elizabeth Bainham. What can I do for you? How do you know I'm Lisbeth? Your access card identifies you as Elizabeth Bainham. Is there something you require, Dr. Bainham? ¿Qué quería Krogan? What information was the last user attempting to access? Fetching data. The previous user was attempting to access details on the study of subject species 37, the Thorian. Tell me everything you told the Krogan. I was unable to provide the previous user with any relevant data. Aside from lacking proper access, there has been no new data available on species 37. All sensors monitoring the observation post at Zoo's Hope have been inactive for several cycles. Espera. No funciona ninguno de los sensores del puesto de observación de Esperanza de Zoo. ¿Qué? What does Zoo's Hope have to do with the Thorian? Species Oh, ya me 37 acuerdo. is located within the substructure of the Zoo's Hope outpost. Anda, mira qué cosas. Tell me everything you know about the Thorian. The Thorian is a simple plant life form that exhibits a sentient behavior uncommon with other flora. Through dispersion and the eventual inhalation of spores, it can affect and control other organisms, including humans. The Zoo's Hope control group has yielded interesting results. Before sensors went offline, almost 85% of all test subjects were infected. Are you saying Exogeny knew its people were getting infected? It was deemed necessary to assess the true potential of species 37. So that's why they were acting weird. Your pilot should be warned. Haré avisar a tu piloto. Pues sí. Joker! Come in, Joker! Damn it! That field's blocking us. We need to drop that field and get back to Zoo's Hope. VI, what can you tell me about the Geth ship and the field it's generating? I have limited data on the Geth. They have effectively blocked all sensors within the facility. I have detected unusual power fluctuations, but am unable to determine the source. What do you know about the Geth? I have no specifics on the Geth as they relate to this facility. All sensors have been purposely decommissioned since their arrival. Pero sí sabe que son Geth. Esto de las IVs y las IAs es muy confuso. I want to know about Exogeny Corporation. Exogeny Corporation is at the forefront of human expansion in the new galactic economy, funding colonial development and securing resource rights to ensure our progress as a species. Further inquiries regarding company policy may be directed to Consumer Information Services during regular business hours. Who's in charge here? Who organized the research?
All decisions about local resource analysis and acquisition are made by on-site management, deferring to the board of directors only when seasonal quotas are met or exceeded. Individual employee records are confidential. Tell me about the Thorian. Species 37 was discovered several weeks ago when a small team was infected with spores while examining ruins near the Zoo's Hope outpost. The outpost was quarantined immediately, and study of the infection began. Within 21 days, 58% of colonists exhibited altered behavior. Within 28 days, 85%. Do you know how the creature controls its slaves? The will subversion manifests as intense pain if directives are ignored. The effect is severe enough that subjects are soon conditioned against even minor thoughts of rebellion. Observation suggests the Thorian views its thralls in a utilitarian way. Care is apparently taken to avoid injuring them, much as a craftsman avoids damaging his tools. As long as no action is taken against the creature's objectives, the subjects are free to pantomime a normal existence until specifically tasked with something. Is it intelligent? Can I reason with it? The Thorian does not exhibit the focused behavior of a predator. The release of spores is an act of survival, not aggression. It does trigger advanced behaviors in the humans it enslaves, but we have yet to discover whether it recognizes or is capable of recognizing humans as more than tools. It is sufficiently alien as to defy classification at this time. What's the size of this thing? The Thorian appears to be a diffused creature. Its cognitive abilities are centered in large nerve bundles, but it receives data from kilometers of meandering tendrils. We have discovered bundles approximately 1 meter in diameter, but these seem insufficient to coordinate the massive sensory potential it possesses. It may simply process such stimulation slowly, or perhaps there is a nerve cluster of a greater magnitude we have not yet encountered. Where's the center of this thing? The Thorian is present as a weave of tendrils across much of the lower surface of Pharos. Observation of enslaved subjects suggests there may be key clusters that are tended by thralls. Unfortunately, direct observation of species 37 is limited, or non-existent. That's enough for now. Going to standby mode. Por eso tampoco querían evacuar en la nave. Curioso. ¿Están rezando o algo? Ahí. The Geth use these claws to anchor their ships to the sides of buildings. Subtle as a boot to the face. How do we cut the power if it's coming from the ship? It will be difficult. We can check the other claws for weaknesses, but the Geth are very thorough. No sé yo si los llamaría meticulosos, pero bueno. The layout of this room reminds me of the temples my people used to build. Do you think the Geth were using it for religious services? Si parecía algo If they're looking religioso, for ¿eh? God, I'd be happy to speed them on the way. Yo lo que he dicho, ¿están rezando? Porque parecía que estaban rezando, tío. Ya no lo hay. Qué gustazo cuando tus compañeros también tienen buenas armas, ¿eh? Venga.
Se acabaron. Los Krogan. No hemos encontrado el ordenador del otro que nos pidió. Uy, vale, por ahí nos vamos a ir. O era esta, a lo mejor. Creo que era esta. Después de unos pocos segundos consigues hacerte con los datos de diseño de Gavin Hossam. Lo mío es de juzgado, tío. O sea, no hemos encontrado esto. Justo automáticamente lo encuentro. Tengo o la peor suerte del mundo o la mejor suerte del mundo. Por aquí no hemos ido, creo. Hay más get. A ver, lo asqueroso de los get es que te estropean el radar. Lo bueno es que cuando se estropea el radar sabes que hay get. La verdad es que no termino de verlo, Así sí que lo he visto. Posiblemente todavía queda alguno. Confidencial. Las muestras de prueba deberían haber llegado hace 3 días, pero no hemos tenido noticias ni de la colonia ni de la nave que transporte. Sospechamos que las muestras se han vuelto volátiles, por lo que recomendamos cortar todo contacto con la colonia de Nodacrux. Aunque se descubra en la colonia, nadie debería poder seguir el rastro hacia nosotros. Sigue habiendo enemigos porque sí. Same as before. We don't have the ordnance to blow this claw. Let's keep looking. Sigue saliendo que hay cosas en radar, así que... Sí, la música techno ahí de golpe. Commander Shepard. A containment lab of some kind. Whatever. Just need to find a way to break even one claw, and that ship is out of here. No, pero también tiene razón. Podríamos investigar un poco. Ay. Mira, una terminal gate. Seguro que aquí hay algo interesante. Si conseguimos abrirlo. Invasión Gate. Según los datos recuperados de esta consola, los Geth se están preparando para lanzar una gran ofensiva contra el espacio de la ciudadela. Si asumimos que esto es cierto, eso implicaría que están agrupando una fuerza importante en algún lugar de la nebulosa Armstrong. Eso suena a una misión.
leche. Me cago en... Oh. Oh. No lo puedo creer, tío. No me lo... Ahí me lo... Diario privado del Dr. Gamor. No confío en este grupo, Cerberus. Es cierto que nos pagan bien, pero si esto escapa antes de que tengamos un antídoto, no es inteligente. No nos quieren decir para qué quieren las muestras o por qué querían que se las entregásemos en el sistema Matano. Según mis registros, allí no hay nada de interés. Cerberus strikes again. Encuentras un recibo de reparación de la consola. La maldita puerta de la cubierta de la lanzadera ha vuelto a petar. Funciona bien si la presión es de 30 psi o menos, y los sistemas de seguridad evitan cierres repentinos si llega a 34. Pero si está entre el 31 y el 34 psi, la puerta se cierra con una fuerza brutal. Más vale que alguien la arregle antes de que alguien de mi equipo pierda un brazo. Qué curioso puzzle, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco por aquí. Vale. A ver, si necesitamos entre 31 y 34. Tenemos el número más alto 17. Tendríamos 13, eso nos dejaría en 30. Pero con cualquier otro se va a 35, que es el más bajo. Así que ese no nos vale. También podríamos tener 17 más 11, 28. 28 más 5 son 33. Yo soy tan sutil como los propios reyes. Matemáticas. The field barring the exit will be down. Now we can go deal with the Storian creature. Damn. I'd like to have seen the face on their pilot when that thing toppled. I hope that ship was full of those Geth bastards. Creo que los Geth no ponen caras. Normandy to shore party. Are you reading? Anyone there? Normandy to shore party. Come on, Commander. Talk to me. Is that you, Joker? What's going on over there? We're in lockdown here, Commander. Something happened to the colonists. They're banging on the hull, trying to claw their way inside the ship. They're freaking out. They can't do any real damage. We're on our way back. Just hold your position. Yeah, okay. Well, we'll just wait right here for you, Commander. This place will be crawling with Geth in a minute. Keep together and we'll get out of here in one piece. Venga. ¿Sabéis una cosa que me encanta de... Uy, me sale como que hay... algo por aquí. Pero no, esto es lo de la historia. Una cosa que me encanta de Mass Effect, no de uno, de los 3 Mass Effect en general, es que de verdad te meten en la historia. Está contada de una forma tan buena que incluso si tienes toda la ventaja, sí que te pone en la situación de... Sí, eres un equipo de 3 personas contra un ejército. Enjoy. Y aunque seas más fuerte, tengas toda la ventaja, es como que te meten bastante en situación. Y eso mola. El hecho de que también puedas conseguir resultados malos por haberte equivocado en una decisión o lo que sea, también ayuda a esa sensación de agobio. I need some answers. You knew more about the Thorian than you let on. I was afraid. I wanted to stop the tests, but they threatened me. Told me I'd be next. When the Geth attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs. I tried to tell them where to find the Thorian, but the power cut before I could send the message. I never meant for this to happen. You did what you could. I'll help them if you can tell me where to find the Thorian. The Thorian is underneath Zoo's Hope, but the entrance is blocked.
The colonists covered it with the freighter just before the Geth attacked. But why are the Geth after the Thorium? Claro, la de la nave. Well, it does have unique mind control capabilities. That's what Exogeny was interested in. Normandy to shore party, come in. ¿Os acordáis de la señora esta que estaba paranoica y nos dijo, ay no, yo esta nave estoy protegiéndola por ningún motivo en concreto? Era eso, era eso. What is it, Joker? We're getting a lot of Geth comm chatter. Looks like they're headed your way. Thanks for the heads up, Joker. You heard the man. Let's move out. I'm coming with you. I might be able to help. Undo the mess I helped create. Vale. Tendríamos que sacar de aquí de todas formas, así que... ¿Veis lo que digo? O sea, no ha habido ni un solo combate. Desde que hemos destruido la nave hasta aquí. Pero aún así el juego es como que te mete presión de... Tienes que salir, van a venir un montón y te van a reventar la cara... Que seguramente no, o sea, podrían venir 200 enemigos y con la superioridad armamentística que tengo y cómo tengo montado a mi personaje, ganaría seguro, pero la presión sigue existiendo. Vamos a hacer una parada antes de llegar a la colonia. Vamos a ver a la gente esa. A ver si nos pueden ayudar a salvar a los colonos. No solamente haciendo experimentos en humanos, sino que encima negociando con Cerberus. No, se llama Mako, no Robert. Bueno, te puedes ir y pasas de ella. Pero no vamos a ser tan asquerosos. ¿Esa puerta se abre? No, porque está detrás de una pared. You can't do this, John. Everyone shut up! Let me think. What's going on? You won't get away with this. Get her out of here! Get away from her, you son of a bitch! Lisbeth! Damn it! Come out where I can see you! All of you! Shepard, damn it. I knew it was too much to hope the Geth would kill you. I found some interesting facts about you in the Exogeny database. I know what you did during the Blitz, but your heroics aren't needed here. Mm-hmm. We can talk this out. Nobody needs to get hurt. You don't understand. It's not that easy. Communications are back up. Exogeny wants this place purged. This is a human colony, Jong. You can't just repurpose us. It's not just you. There's something here far more valuable than a few colonists. La Thoriana. Are you gonna tell them about the Thorian, or should I? The what? It's a telepathic life form living under Zeus Hope. It's taking control of the colonists there. Exogeny knew all along. You won't get away with this, John. So you keep saying, but nobody's gonna miss a few colonists. Can't you see the inherent potential in this colony? Think of the promotional opportunities. Opportunities? What the hell are you talking about? They recovered from an alien attack on a frontier world. Add that to your company profile. Well, yeah. No one's ever gone broke playing the champion of humanity card. Sadly, you'd probably make a killing. But if it will let us get back to our lives, I'm for it. It just might work. Wait, no, but the infected colonists will throw a bit of a wrench in that plan.
No, they need to disappear. You can't just kill the colonists. It's not their fault. If you kill only the Thorian, it might be enough to stop the infection. Maybe. Yo recuerdo que me costó mucho y no sé si llegué a poder salvar a los colonos. Os lo digo ya, ¿eh? O sea, es posible que haya que matarlos. It's worth a try, but I don't know if I can avoid harming the colonists. There has to be another way. Maybe there is. Come and talk to me before you leave, Commander. Just make sure there's no evidence when you're done. Vale. Vamos a hablar con Gavin. Any luck finding my workstation out in the ruins? I managed to find the data and transfer it to your OSD. That's very good news indeed. Thank you. I was there anyway. It was the least I could do. Well, I appreciate it. Here, you've certainly earned this. Thanks again, Commander. Vale, vamos a hablar con Juliana. I'm glad you've decided to help us. I think there's a way to avoid killing the colonists. What'd you have in mind? I think you could safely use a nerve agent to neutralize the colonists. Like a gas grenade. Releasing clouds of nerve gas doesn't seem like a particularly good idea. It's not like it's weapons grade. The insecticide we use in the grow labs contains trace amounts of tetraclopine, a neuromuscular degenerator. If their nervous systems are already weakened, it may act as a paralyzing agent. Dodgy. But it just might work. Bueno, vale. Vamos a probar. Sounds good. I'll do what I can. Excellent. Thank you so much, Commander. Monta la mejora de gas anti... Había dicho antiorina, tío. Antidoriana en tus granadas. De esta manera podrás neutralizar los colores afectados sin tener que matarlos. Vale. Gas antidoriana. Usar. No pueden usar granadas mis compas, ¿no? No pueden. Esto yo os digo, de verdad, que me suena que nunca lo llegué a conseguir. Pero puede ser también que no me acuerde de haberlo conseguido. Ostras. Eso es cerca. Eso está demasiado más cerca de lo que me gustaría. Vale. En esta parte no miramos si había entrada, ¿verdad? Eso está cerrado. Eso está cerrado, entonces no había nada más. Vale. Anda, mira, son como los zombies que tenía Cerberus. What the hell was that? I don't know what that plant does to people, but that's not human. Vale, cuidado con los colonos. No hitting the colonists, even if the Thorian makes them fire on us. That's what the gas grenades are for. Whatever you say, Commander. Let's do it. 16 colonos vivos.
gente. De momento sigue habiendo 16. Nice. Voy a ser un cobarde. Voy a guardar todo el rato, ¿eh? No recuerdo si hay un límite de granadas para esto. Me pone 6. Así que cuidado. Me queda una granada. Vale, me han dado unos 5 más. Oh. La granada esta se carga a los zombies. Está guay. There's controls for the crane, Commander. Can you make sense of them? Vale. ¿16 vivos todavía? Se ha caído una piedra muy conveniente ahí. Y esto está cerrado. Así que bueno, pues me atrevería a decir que hemos salvado a todos. Jolín, tío. Pues os juro que creo que es la primera vez que lo consigo. Tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. Pues te lanzo una granada y ya está. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't. Bueno, uno murió. Sigue poniendo 16 colonos vivos. Ese lo contaba. Bien. Es una pena que esa escena no puedas alterarla para salvarlo, tío. Y acabo de acordarme una cosa de Mass Effect 2 que... Rebeldía 0, virtud 32. Rebeldía 0, ¿qué? Supongo que por haber salvado a todos me han subido 32 de virtud y me ha subido 0 la rebeldía por haber matado a 0. Alright, we just need to find this creature and determine what it... Kira, what is that? Eso es una planta. That does not look like any plant I've ever seen. This may be problematic. Invaders, your every step is a transgression. 1,000 feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren.
You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You gave something to Saren. Something I need. Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. I won't let you keep your thralls. Release them, now. No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but have gone on too long. Your blood will feed Vale, ground. no quiero hablar. ¿Te duele? That got its attention. Has to be more of those around. Venga, vamos a seguir matando a este bicho de mierda. Seguir creando clones de esta chica no creo que sea el mejor uso de sus... no sé. Había un bicho ahí, no me he enterado. Bueno. Lo peor de todo es que ni me sorprende que no me haya enterado de esa mierda. Es tan propio de mí. ¿Por qué vas con la pistola de mierda? Ponte la escopeta. Venga.
sí, parece. Sigamos. Sonido tan desagradable, ¿verdad? We're on the right track. Sí, yo me alegro que le duela y todo eso, pero ¿por dónde te voy ahora? Ah, por aquí abajo. Me alegro que tú quieres que sufra. Vale, necesito mejorar un poco, tío, porque estoy en la mierda. Se acabó. De todas formas, es que lo estoy pensando. La escopeta no la tengo subida en absoluto, normal que quite tan poco. Vea, vamos a subir un poquito la escopeta. Y con eso me refiero a la pistola primero. Y ahora un puntito a escopeta. Vale, yo creo que solo le queda un tentáculo de esos. No creo que quede mucho más. Vale. Ostras. Sí, me ha quedado un tiro y se acababa esto. Ya está. Bonete. Es la original. La verdad es que tiene que ser un poco asqueroso haber estado metido ahí. I'm free. I suppose I should thank you for releasing me. Is everything all right? Are you hurt? I am fine, or I will be, in time. My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. Bueno, no es que fuera persuasivo, es que control mental o alguna mierda. Are you saying Saren can control minds? Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. She tried to manipulate Saren, but in the end, her plan backfired. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen.
He calls it sovereign. It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. Qué asco. Saren's pretty quick to betray his own people. He was quick to betray the Thorian, too. After he had what he wanted, he ordered the Geth to destroy all evidence of its existence. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. What's the cipher? And why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. So the Thorian taught Saren to think like a Prothean. How? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. Es un poco raro, pero vale. I need that knowledge to stop Saren. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. Ahora todo tiene mucho más sentido. Si no lo habéis entendido es porque no te habéis abierto vuestra mente al universo. I have given you the cipher, just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. Are you all right, Shepard? What'd she do? I saw something. It still didn't make any sense. You have been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. You look a little queasy. We should get you back to the ship. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Do you know what the conduit is, or where it is? No, I'm sorry. All I know is that Saren believes the conduit was the key to the Prothean extinction. That can't be good, whatever it is. You have the cipher. In time, your visions will clear. They will lead you to the conduit. I only pray you find it before Saren does. What else can you tell me about Saren? There is little I could tell you that you do not already know. He's powerful, he's charismatic, and he is dangerous. Once I followed him, blind to his true nature. But now I see he's leading the galaxy into an age of darkness and suffering.
preguntas personales. Vamos a hablar de la Thoriana primero. Is there anything else you can tell me about the Thorian? When the creature enveloped me, I became part of it. But I still don't truly understand it. So alien, so ancient. Its exact age is impossible to know. It measured time differently. 10,000 years of hibernation broken by a few frantic centuries of activity. Its mind was awesome, magnificent. It transcended all classification. And now it is gone. Don't tell me you feel sorry for that thing. The Thorian was a unique life form. A sentient being that lived for 50,000 years, maybe more. There is nothing even remotely like it in the known galaxy. I'm grateful you saved me from a life of thraldom. Yet I cannot help but feel some sorrow for the loss of such a rare and remarkable creature. Supongo. I want to know more about you. There is nothing remarkable about me. I was merely one of Matriarch Benezia's disciples. For nearly 2 centuries I followed her, learning at her feet. When Benezia revealed her plan to join Saren, she gave her disciples a choice. Only those who were willing had to follow her. Many felt her plan was too dangerous, but I believed in her. I thought she could turn Saren away from his insanity. Instead, we joined him in it. ¿Cómo se enteró la matriarca de lo que quería hacer Saren? Bueno, a lo mejor no se enteró de lo que quería hacer exactamente, pero se enteró que tenía un plan loco o algo así. A lo mejor eran amigos. No me acuerdo de ese detalle. Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly, and I played a role in their suffering. I would like to make amends. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. Y que la fuerza te acompañe, ¿vale? I can't believe it. Jong says we'll have all the money we need to keep this place running. It's because of you, Shepard. I can't thank you enough. Al final hemos hecho bien. Ya que he sacado un logro, pero no me ha dado tiempo a leer lo que era. Refugiado. Gavin ha vuelto. Esta la han puesto aquí por si se te olvida hablar con él, porque no puedes volver, básicamente. Ya no puedes volver a la autopista esa. All traces of the Thorian will be erased in short order. Ferris will have a second chance thanks to you. I think this plan of yours just might work. ¿No puedo hablar con los colonos que he salvado, tío? No está Ledra. I never thought I would be so thrilled to see a soldier. Forgive my previous act. Under the Thorian's influence, every thought was examined and filtered. Sí, claro. What will you do now that the fighting is over? I may stay, try to recover my losses. I can have new supplies delivered within weeks. Perhaps the colony will survive after all. Por eso no se quería marchar, porque le estaban controlando mentalmente. Let me see what you have in stock. Of course. Return in the future, and I may even have more to see. ¿Vendes algo nuevo? Si vende armas de nivel 10, ¡ojo! Ya hemos llegado a ese punto. Pues una visitilla a la ciudadela está programada para el futuro, ¿eh? Thanks, Commander. It's great to be free again. Ya, verdad. Manifiestos de carga. Mientras descifrabas estos manifiestos has encontrado algo sospechoso. Se han entregado raciones suficientes para varios meses a un mundo inexplorado del cúmulo Voyager. Los objetivos no son claros, pero parece que podrían haber dejado algo en el sistema Amazon. Esto no lo habíamos visto ya, porque me lo han repetido. Bueno. Pude salvar a todos los que importaban. A todos los que importaban. Thank you for everything you tried to do here. I'm free. Thank you for giving me my mind back. Free? I can't believe I'm free. Tani está en la mierda de salud.
Pues muy bien. Me gustaría haber podido hablar con la que estaba... ¿Cómo era esto? I fought so hard, but any thought of my own caused so much pain. No, tú eras la del arma. I will do what I can to assist the colony in this difficult time. I am ashamed of the damage done to the lives of these people. Nada nuevo. Farewell, Shiala. Farewell, Commander. I wish you well in your hunt. Pues ya estaría. Bueno, está aquí esta. Finally, that damn thing is out of my head. I can think without pain. And with the power cells you brought, I can get this place up and Ay, running mira, again. Thanks, Commander. el logo del túnel. ¿Estaba aquí? Podríamos echar un vistazo. Thank you for freeing us. No hay de qué. Vamos a mirar a ver si... A lo mejor estaba aquí y me he pasado de su culo. Como no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Puedo salir para empezar? Porque a lo mejor ni puedo salir. Sí puedo. ¡Guau! Lo que más os gusta, verme pasar por este túnel otra vez. Estabais deseándolo. Aviso. Ahora mismo, ¿vale? Seguramente no esté el tonto este del túnel. En cuanto volvamos a la Normandía voy a guardar y voy a salir. Así que, si no queréis ver este viaje que no va a llevar a nada, probablemente, yo recomiendo que vayáis saliendo del vídeo. Esto es para los de YouTube, no para los de Twitch. Los de Twitch, quedaos, no hay nadie. Quedaos igualmente. Pues eso. Que si os ha gustado el episodio de hoy, yo voy a ir despidiéndome ya porque así luego... Bueno, ya se habrán ido, de todas formas. Ahora que se han ido los que no les interesa esto, voy a contaros el secreto mayor guardado de la historia. No sé lo que hago. No, en serio. Que yo agradecería mucho si pudierais darle like y compartáis esta serie en YouTube, porque me está gustando mucho hacerla. Y mis compas no están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Vale. Ashley. Ahí está Ashley. Sois un poco lentas, ¿eh? Ya estamos casi al final de este viaje. Quedan literalmente 2 o 3 misiones de historia principal. Unas 20 misiones secundarias quedarán. Así que... Pues, sí. Esto ya se acaba, gente. Esto ya se acaba. Y sinceramente me alegro. ¡Hola, Gerardo! ¿Cómo estoy? Bien. Llegas justo cuando esté a punto de terminar el directo. Pero bueno, aquí andamos. Bien. Mejor de salud. Sigo todavía con la herida de la operación, pero ya no estoy constipado. O no tan constipado, así que ahora puedo hacer directos sin que me duela la garganta todo el rato. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal estás? Mientras vuelvo a mi nave podemos hablar un rato. Estamos con Mass Effect, no sé si lo has jugado. Es un juego muy famoso, al menos lo conocerás. No sé si has estado en algún... creo que no. No, esta serie no es muy popular en Twitch. Si te interesa, en YouTube están resubidos todos los directos hasta ahora. Así que te los puedes mirar y le puedes dar like. Mañana haremos Overwatch, porque
que como voy a tener que ir al médico y todo eso, no sé si me dará tiempo a hacer otra cosa. Y el martes seguiremos con Pokémon. Aquel día de descanso al fin. Esta semana he dormido poco, trabajé de noche y en el día estaban arreglando la casa. Sí, al menos tienes un día de descanso después de tanto tiempo. Yo, como digo, voy a cerrar el directo porque ya llevo 2 horas y pico. ¿No lo has jugado? Pues te lo recomiendo mucho. Stand by, shore party. Decontamination in progress. A mí es un juego que mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a la ciudadela. Commander. Ah, espera, que hay que hacer esto antes. Pale. Are you suffering any ill effects from the cipher? Están las ofertas de Steam. Sí, lo sé, pero no hay ningún juego que quiera comprar. Y ahora mismo no estoy como para estar tirando dinero en juegos que no me interesan demasiado. Ni las he mirado porque no quiero caer en la tentación. The cipher shook me up a bit. I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Pues vamos a mirar. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace eternity. Incredible. Ah, sí, mucho más claro. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Did you see anything? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the commander's mind is incomplete. Sí, tengo Left 4 Dead 1 y 2, ambos. El 1 no lo juego porque el 2 básicamente tiene los mapas del 1 mejorados, así que no merece la pena tener Left 4 Dead, jugar a Left 4 Dead 1. Bueno, a ver, tiene algunas cosas que me gustan más, pero en general prefiero el 2. O sea, para mí el 1 es un 8 y el 2 es un 9,5. Fácilmente. Sí, los tengo, los he jugado. Me pasé el 2 varias veces y me lo he pasado con mods y un montón de cosas. Ya no lo juego, así que seguramente si me pusiera a jugar ya no sabría, no me acuerdo de la mayoría de las estrategias y todo eso. Pero sí, están muy chulos. Sí que no había nada útil. ¿Has descubierto algo? You must have seen something. I was able to interpret the data relayed through your vision. What was there at least. But something was missing. Saren must have the missing information. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Espero que no te hayas quedado embarazada, Ariana, haciendo eso. Nos acabo de comprar 2 por €1. Muy buena oferta, entonces. Muy buena oferta. Juega a... Yo te diría que jugaras a Left 4 Dead 2 y te pusieras los mapas de Left 4 Dead 1. Porque el gameplay es mucho mejor en Left 4 Dead 2 y tienes... Eso, o sea, es que Left 4 Dead 1 está entero en el propio Left 4 Dead 2. Pero si quieres jugar la experiencia original, también puedes jugar Left 4 Dead 1 sin las modificaciones del 2. Dr. Chalkwash should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. No sé para qué te he ido a todos. I sent off the Barrows report, Commander. You want me to patch you through to the council? Venga, vamos a hablar con el consejo. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, Exogeny should have told us about the Thorian. It would have made your job much easier. You might have been able to capture it for study instead of destroying it. Créeme que es mejor así. The Thorian liked to enslave minds. Anyone who studied it would have ended up as one of its thralls. Perhaps it's for the best then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any lengths to help a human colony.
Ay, Dios mío, Esparatus, qué agresivo eres. Being human had nothing to do with it. They were in trouble. Admirable. But sometimes specters have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next report. Vale, pues... Había dicho de ir a la ciudadela. Sí, vamos a la ciudadela, vamos. A ver si tienen alguna cosa nueva en la tienda. De Segfe. Ya no podemos volver a Feros, así que... Espero que no le hayáis cogido cariño. Vale. ¿Ya veis? Ahora hay planetas nuevos. No sé cuáles, pero hay planetas nuevos. Bueno, sistemas nuevos. Adiós. Me pregunto si los rascacielos que les faltan trozos de arriba son porque eran ruinas proteanas o por la guerra, la batalla contra los Geth. Voy a decir la guerra, pero ha sido más una batalla. Es el Star Citizen. He visto jugar y tiene muy buenos gráficos, pero es bastante complicado de jugar. Tengo Star Citizen, sí. Lo he jugado algunas veces, pero hace años. Seguramente si llego a tener un PC pepino, a lo mejor lo jugamos en directo. Pero ahora mismo no. ¿Qué pasa? Si vamos de compras. Lo que pasa es que el Star Citizen, vale, yo lo compré hace muchos años, o sea, fácilmente hace más de media década. Y aún está en un Early Access tempranito. O sea, rollo que tiene pinta que es un juego que yo cuando tenga 40 años va a salir la versión final. Así que yo no lo recomiendo comprar ahora mismo. Porque encima hace mucho tiempo que no salen noticias de fechas previstas de lanzamiento ni nada de eso. Exogeny stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. A ver, es un juego que tú te lo puedes comprar y puedes entrar y jugar y hay cosas que hacer, o sea... No es simplemente un simulador de dar vueltas por el espacio, como hay gente que piensa. Hay cosas que hacer y el juego va evolucionando, pero... Yo no lo recomendaría ahora mismo. Hello, Commander. A ver qué Show me vendes. what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Sí, ya venden... Pero solamente dos cosas. Fusil de asalto Tsunami 10. ¿Qué tal es? Es que es mejor el HMVA 7. Es un poco triste, tío. Mira, al menos esta armadura es mejor. Ligeramente mejor. Pero ¿sabéis qué? Me da igual, la voy a comprar solamente porque estoy hasta las narices de ir siempre con la misma armadura desde hace un montón de tiempo. Esta escopeta es bastante mejor también, ¿eh? La puntería baja un poco, pero es una escopeta, tampoco me importa mucho. Pero escopeta... Es que ya hemos hecho la misión de los zombies. No creo que vaya a usarla mucho más ya.
Vaya, es una armadura horrible. Qué bien. Pues dudo que en el mercado tengan mejores cosas. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por aquí. El miércoles, jolín. Son muchos días. Son lunes, martes, miércoles. Van a ser casi 3 días sin Mass Effect. Y yo tengo ganas de seguir. O sea, a ver, ahora el siguiente vamos a hacer misiones secundarias. Porque tenemos un montón. Tenemos un montón de misiones secundarias. Investigar los envíos, la instalación, actividades get, investigar las muestras, la misión de Tali, que se desbloquea después de Feros. Creo, me suena. Así que aún nos quedan muchas cosas que hacer antes de seguir la historia. Posiblemente en el momento en el que vaya a terminar la historia, diga, ¿sabéis qué? A tomar por saco, maratón doble. Y me pase 2 o 3 días seguidos jugando a Mass Effect y me acabe la historia. Y cuando acabemos Mass Effect 1, el siguiente stream de Mass Effect será Mass Effect 2. Porque me los voy a pasar los 3 del tirón. Aunque esto va a llegar hasta enero, Yo ya aviso. Mass Effect 1 lo acabaremos seguramente... No, lo acabamos en diciembre. Mass Effect 2 durará diciembre y Mass Effect 3 igual nos llega hasta febrero. Porque Mass Effect 3 creo que es más corto que el 2. Creo. Pero igual me confundo. También es verdad que Mass Effect 2 y Mass Effect 3 tienen DLCs que yo nunca he jugado. Así que a lo mejor la duración es todavía más larga de la que yo recuerdo. Veremos. Vamos a guardar la partida. No me gusta tener 2 partidas guardadas distintas. Así que voy a borrarla más. Esta sí. Y a tomar por saco. Guardar. Bien. Pues muchas gracias por haber estado por aquí. Ahora me pondré a trabajar en la miniatura del vídeo de mañana. El vídeo de mañana es una memez de las gordas. Espero que os guste si lo veis. Y si no lo veis, os lo recomiendo. Y nada más. ¡Hala! Ya nos veremos mañana por la tarde con Overwatch. O mañana por el mediodía, hora española. Si queréis ver el vídeo, aunque eso no sea en directo. Gerardo, gracias por estar por aquí. Y a ver si nos vemos mañana o cuando puedas. Un placer haberte vuelto a tener por aquí. Que se echaba de menos tener contacto con el chat. Venga, adiós, chao.